السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے 20 ہیلتھی بینیفٹس آف فاسٹنگ، یعنی کہ روزے کے 20 فوائد۔ اور یہ جو ریسرچ ہے یہ ڈاکٹر ایڈورڈ گروپ کی ہے اور یہ امریکی ڈاکٹر ہے۔ ویسے تو روزے کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن آج میں اس بندے کے آرٹیکل پہ بات کروں گا اور اس کی جو ریسرچ ہے اس کو آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، سب سے پہلے تو جو روزے کا فائدہ ہے وہ ہے امپرووز باڈی کمپوزیشن، جسمانی ساخت کو بہتر کرتا ہے۔ ہمارا جو جسم ہے وہ مختلف چیزوں سے بنا ہے، جس میں ریڈ بلڈ سیلز بھی ہیں، وائٹ بلڈ سیلز بھی ہیں، جس میں ہڈیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، ویسلز، بلڈ ویسلز بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بنا ہے اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ باڈی کی کمپوزیشن کہلاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں جو ہماری باڈی کمپوزیشن ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اس ریسرچ کے مطابق تو جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے لیے روزے بہت ضروری ہیں۔ روزے کا دوسرا فائدہ ہے کہ یہ ویٹ لاس، وزن میں کمی۔ ہمارے جسم میں مختلف طرح کے ہارمونز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہارمون ایسا ہے جس کو لیپٹن کہا جاتا ہے، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے جسم میں کتنی خوراک باقی ہے۔ جبکہ روزے کی حالت میں ہنگر لیول بڑھنے کی وجہ سے لیپٹن کا لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے اور جس کی مدد سے ہمارا جو وزن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزے کا تیسرا بڑا فائدہ ہے بوسٹس یور میٹابولزم، آپ کے میٹابولزم کو فروغ دیتا ہے۔ میٹابولزم دوستوں کہتے ہیں نظام انہضام کو۔ لیپٹن ہمارے جسم میں میٹابولزم کی شرح کو بڑھاتا ہے، بھوک ہمیں زیادہ لگتی ہے اور جو ہم کھاتے ہیں وہ جلدی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ روزے کا چوتھا فائدہ ہے کہ سپورٹس فیٹ لاس، موٹاپے میں کمی۔ روزے کی حالت میں جب جسم میں موجود خوراک ختم ہو جاتی ہے، 7 سے 8 گھنٹے میں جو ہمارے جسم میں خوراک سٹور ہوتی ہے، جو ہم سحری کے وقت کھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ہمارا جو جسم ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر جو موجود فیٹس ہوتے ہیں، سٹور فیٹس جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم پہ موٹاپا نہیں آتا، اور اگر ہو بھی تو وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزے کا پانچواں بڑا فائدہ انکریجز بیٹر انسولین سینسٹیوٹی، بہتر انسولین حساسیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایک تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ روزے کی حالت میں جسم کو کم انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہم اپنی باڈی کو زیادہ شوگر نہیں دے رہے ہوتے، لہٰذا جتنی شوگر ہم اپنی سحری میں لیتے ہیں اور جو پورے دن میں باقی شوگر کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہماری باڈی میں موجود سٹور جو فیٹس ہوتے ہیں ان سے لے لیتی ہے۔ روزے کا چھٹا فائدہ کولیسٹرول لیول کو بہتر رکھتا ہے۔ کولیسٹرول لیول جو ہے اس سے بہترین رہتا ہے، اور جو کہ روزے کے فوائد تو بہت سے ہیں، لیکن اس میں یہ جو فائدہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ روزہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے کارڈیو ویسکولر فنکشنز، بلڈ کمپوزیشن اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ روزے کا ساتواں فائدہ بلڈ پریشر کو بیلنس رکھتا ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کچھ لوگوں کا روزے کے پہلے ہفتے میں جو بی پی لیول ہے وہ لو دیکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانے میں نمک کی مقدار جو ہے وہ کم لیتے ہیں، جبکہ یورین جب پاس ہوتا ہے تو اس میں سارا نمک نکل جاتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نمک ہلکا سا زیادہ استعمال کریں۔ روزے کا آٹھواں فائدہ ڈیکریزز بلڈ شوگر، خون کی شوگر کم کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا روزے کی حالت میں جو شوگر لیول ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے، اور وہ عام حالت کی نسبت 30 سے 40% جو ہے وہ کم انرجی محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ جسم کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سحری میں شوگر کی تعداد تھوڑی زیادہ کر لیں، اگر تو وہ شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں تو۔ امپرووز بلڈ ٹرائیگلیسرائڈز، بلڈ ٹرائیگلیسرائڈز کو بہتر کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں خون میں موجود ٹرائیگلیسرائڈز کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فیٹی بلڈ کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے اور بند شریانیں بھی کھل جاتی ہیں۔ روزے کا 10واں بڑا فائدہ پروموٹس ہارٹ ہیلتھ، دل کی صحت کو فروغ دیتا ہے۔ روزے کا ایک اہم اور بڑا کردار یہ بھی ہے کہ اس کی مدد سے دل کے مسل کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے اور دل کی صحت بہت بہترین ہو جاتی ہے اور انسان کو ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتا ہے۔ روزے کا 11واں فائدہ
may slow aging and enhance longevity. देर से उम्र बढ़ने और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एक तहकीक से ये भी देखा गया है कि जो लोग रोजा रखते हैं वो ज्यादा देर तक जवान रहते हैं और उनकी जिंदगी भी बढ़ जाती है। डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन सोजिश को कहा जाता है, सोजिश कम करता है। बाज़ औक़ात इंसान अनहेल्थी फूड खा लेता है या कोई शराब पी लेता है या कोई इस तरह की चीज़ें खा लेता है जिससे जो है उसके पेट में जाके सोजिश बन जाती है। ऐसी हालत में रोज़ा जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है, ना कि अहम किरदार अदा करता है बल्कि उस सोजिश को भी ख़त्म करने में बहुत मदद करता है। रोज़े का 13वां फ़ायदा रिड्यूसेस स्ट्रेस, कशीदगी को कम करता है। रोज़े की हालत में जिस्म में किसी भी किस्म की कशीदगी को कम करने की सलाहियत बढ़ जाती है और जिससे इंसान जो है वो कम से कम परेशान होता है। रोज़े का 14वां फ़ायदा इम्प्रूव्स सेल रिसाइकलिंग को बेहतर करता है। इंसानी जिस्म में मौजूद सेल को दोबारा पैदा करने में या दोबारा बनने में जो है रोज़ा बहुत अहम किरदार अदा करता है। फाइट्स विद कैंसर के साथ लड़ाई करता है। रोज़ा कैंसर से लड़ने में इंसानी जिस्म की मदद करता है और ये तहकीक है, इसमें जो है ये डॉक्टर, इनकी भी रिसर्च है और एक और चाइनीज डॉक्टर है योशिनोरी, उसकी भी रिसर्च है। योशिनोरी को तो इस चीज़ पे नोबेल प्राइज भी दिया गया है कि उन्होंने रिसर्च से साबित किया है कि रोज़े से आप जो कैंसर सेल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। रोज़े का 16वां फ़ायदा प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन, आपके दिमाग की हिफाजत करता है। एक तहकीक से यह भी साबित हुआ है कि रोज़ा इंसानी दिमाग की हिफाजत करता है और उसको तरोताज़ा रखता है और ताज़ा खून फराहम करता रहता है। रोज़े का 17वां फ़ायदा रिड्यूस हार्मफुल प्रोटीन प्रोडक्शन, नुकसानदेह प्रोटीन की पैदावार को कम करता है। इंसानी जिस्म में ख़तरनाक प्रोटीन्स की पैदावार को रोकता है और इंसानी जिस्म को सेहतमंद बनाता है। रोज़े का 18वां फ़ायदा प्रमोट्स अ हेल्थी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एक सेहतमंद कशीदगी के जवाब को फ़रोग देता है। भूख की वजह से इंसान हल्का सा स्ट्रेस महसूस करता है जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रोज़े का 19वां फ़ायदा इनहेंस रिकवरी फ्रॉम इंजरी, ज़ख्म से बेहतर बाजियाबी। एक तहकीक से ये भी देखा गया है कि रोज़े की हालत में अगर इंसान को चोट लगती है तो उसकी जो रिकवरी का अमल है वो जल्दी से जल्दी होना शुरू हो जाता है। रोज़े का 20वां फ़ायदा स्पोर्ट्स हेल्थियर कैलोजिन इन स्किन, जिल्द में सेहतमंद कैलोजिन की हमायत करता है। इंसान की जो जिल्द है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो ये ज़रिया रोज़गार भी है, जैसा कि शोबिस के लोग हैं जो कि अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। ये जो तहकीक है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर वो रमज़ान के रोज़े रखें उनकी जो जिल्द है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। दोस्तों, ये तो थी रोज़े के फ़वाइद के बारे में एक रिसर्च। अगर अल्लाह ताला ने हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं तो इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मसलहत है और इस मसलहत को अब तो हर कोई मान रहा है। इस रिसर्च से साबित हो रहा है। बहुत से ऐसे आर्टिकल, थीसिस, बुक्स बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो आपको रोज़े के बेपनाह बेशुमार फ़वाइद बताएंगे। और जो लोग रोज़े नहीं रखते, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि यार आप लोग रोज़े ज़रूर रखें। रोज़ा फ़र्ज़ है और इसमें इरशाद बारी ताला है कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, और रोज़े छोड़ने का बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हमें ताकत दे, हिम्मत दे कि हम इस रमज़ान के पूरे रोज़े रखें और एक भी रोज़ा ना छोड़ें। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हो सके तो इस वीडियोस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपके चंद सेकंड लगेंगे, लेकिन हो सकता है कोई इंसान ये फ़वाइद सुन के रोज़े की तरफ आ जाए और वो रोज़े रखना शुरू कर जाए। इसमें आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। शैतान मना करेगा आपको इस मैसेज को शेयर करने से, लेकिन आप शैतान की नहीं सुनिएगा। शैतान ये भी मना करेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।